سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر. تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر. وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو. تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ. اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسٹم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسٹم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال پوچھیے بیچ. اوکے سر. اور شارٹ سر. تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا میزبان بولا پردیسی. آج ہم ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کریں گے جس کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے. میں جتنے بھی علماء حضرات ہیں میں ان کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں, اور جتنے بھی اسکالر ہیں ان کی بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی ذاکر نائک صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے سر سے محفوظ رکھے اور لوگوں کی بد نظری سے بچائے. اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا روشن ستارہ دیا ہے جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کام ہے. میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں پر بھی کینیڈا کے اندر بھی کافی لوگوں نے ذاکر نائک صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور بات میرے تک بھی پہنچی. جیسے لاہور کے سیمینار کے اندر ذاکر نائک صاحب کو ایک لڑکی نے سوال کیا تو ذاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دیا. اس میں ان کی کیا حکمت تھی یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. تو تھوڑا سا جو سوال تھا میں اس کو دہراتا ہوں کہ لڑکی کا تعلق کسی پختون ایریے سے تھا. اردو بھی ان کی پوری تھی. جیسے اس نے بتایا کہ میں پشتو گھرانے سے میرا تعلق ہے. انگلش بھی وہ بول لیتی تھی. اس کا ذاکر نائک صاحب سے سوال تھا یا اس نے جو سوال کیا کہ میں جس علاقے سے آئی ہوں وہاں پر دینی ماحول ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ شب جمعے پہ بھی جاتے ہیں اور ابھی وہاں پر ایک تبلیغی اجتماع بھی ہوا ہے. اور عورتیں جو ہیں بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور پردے کے اندر رہتی ہیں. اس کا جو سوال تھا میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر کافی لوگوں نے بات کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر ڈرگ جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور سود کا نظام بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ
चल रहा है और लड़कों के साथ बदफेली भी की जाती है और ज़ना जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे जो मजहबी लीडर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, वो इसके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि बहन आपके सवाल के अंदर सरकार है, टकराव है। तो ज़ाकिर नाइक साहब ने उस बच्ची के सवाल को भी गलत करार दिया और बच्ची को भी गलत करार दिया और बच्ची को झूठा साबित किया। मैं डॉक्टर साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब सवाल आपकी मर्ज़ी का होता है तो आप खुश होते हैं, जब आपकी मर्ज़ी का सवाल नहीं ना होता तो फिर आप उसके ऊपर अड़ जाते हैं। जैसे आदमी कहता है कौवा जो है ना वो काला नहीं, वो सफ़ेद है। आपने उस लड़की को दुबा दिया, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो था वो भी अच्छा नहीं था। आपने ज़बरदस्ती उससे कहलवाया कि तुम्हारा सवाल भी गलत है और तुम भी गलत हो। वो बेचारी क्या कहती? उसको कहना पड़ गया कि हो सकता है मेरा सवाल करने का तरीका जो है ना वो ठीक नहीं था। आपने फरमाया तुम्हारा सवाल भी ठीक नहीं था और तुम भी ठीक नहीं थे। मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं, फिर आगे हम इस सवाल का जवाब मेरी समझ के मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक हम कुरान और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मैं इसका जवाब दूंगा कि इसका जवाब क्या बनता था। पहले तो आपने कहा कि आप कह रही हैं कि हमारा माशरा इस्लामी है, तो आप कह रहे हैं कि वहां पर यह चीज हो ही नहीं सकती। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं। मक्का और मदीना इस्लामी रियासत है कि नहीं है? क्या वहां पे जुर्म नहीं होते? वहां पर बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होती? वहां पर चोरी नहीं होती? वहां पे कत्ल नहीं होते? और वहां पर अगर आप कहें कि वो इस्लामी माशरा है, मक्का भी और मदीना भी, और वहां पर यह चीज नहीं हो सकती, मैं मानता ही नहीं हूं। डॉक्टर साहब आप यहां पर गलत हैं। सऊदी अरब के अंदर इस्लामी रियासत है, कुरान और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक सजा दी जाती है कि वहां पर दोबारा बुराई जन्म ना ले। एक मैं मिसाल देता हूं, आप सब इससे इत्तेफाक करेंगे। मैं इसको अपने ऊपर ही ले लेता हूं कि मेरी बहन जो है या मेरी बेटी वो मुझे आके कहे अब्बा जान या भाई जान आपके दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता। वहां पर मैं ये जवाब दूंगा मेरी बहन, मेरी बेटी जो है वो सच बोल रही है, मेरा दोस्त जो है वो गलत है। आप उल्टा उसको कह रहे हैं कि अगर ये सवाल तुम अल्लाह की अदालत में करोगी तो बहन तुम तो फंस जाओगी। आपके आगे उसने सवाल किया और आपसे इंसाफ मांगा। आप पढ़े लिखे इंसान हैं और दीन को भी समझते हैं। मैं तो एक जाहिल आदमी हूं और एक अदना सा स्टूडेंट हूं और अभी मैं दीन को सीख रहा हूं। जो आपने उस लड़की को जवाब दिया कि मैं तो मानता ही नहीं हूं, कुरान में कहां लिखा हुआ है, हदीस में कहां लिखा हुआ है? भाई मुझे यह बताओ कि कुरान और हदीस में कहां लिखा हुआ है कि बीवी के साथ
हम बिस्तरी कैसे करनी है। आप कैसे बात कर रहे हो यार, कि मैं मानता ही नहीं कि वहां बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं मानता ही नहीं कि वहां पे ज़ना आम हो रहा है। इसका जो सही जवाब बनता था ना, आप उसको कहते कि अगर आपके इलाके में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, ड्रग का धंधा आम है, सूद का धंधा आम है, तो आप उसको ये जवाब दे सकते थे कि कुरान, सुन्नत और शरीयत क्या कहती है, उसके मुताबिक उनको सजा दी जाए और इंशाअल्लाह उसके बाद वो जुर्म वहां पे कभी पैदा ही नहीं होगा। इसका ये जवाब बनता था। आपने कह दिया तुम्हारा सवाल भी गलत है और तुम भी गलत हो। मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि डॉक्टर साहब आप गलत हैं, नो, आपका जवाब जो है वो गलत था। मैं नहीं कहता आपको तौबा इस्तग़फ़ार करो। आपने बच्ची के साथ रूड तरीके से बात की, उसका सवाल भी सही था और वो बच्ची भी गलत नहीं थी। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आप अपने चैनल के जरिए ऑनलाइन उस बच्ची से माजरत करें। होप द आंसर एंड क्वेश्चन। अगर इस मजमे में कोई गैर मुस्लिम औरत या मर्द है तो वो सवाल कर सकता है। मैं फिर दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक आपसे दीन का काम ले। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका निगहबान। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।